सर्वप्रथमे आम सन्याधिपति सदाप्रभु परमेश्वर नाम को मु धन्यवाद देवा संगे संगे श्रोता बंधु मान प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार। आसत माने सर्वप्रथमे निज निज को प्रभु निकट समर्पण कर प्रार्थना करवा। सगौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर तुम से महत पवित्र नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम करुचु। पिता तुम्हें आम को दिन प्रतिदिन जीवित मान मध्य गण्य कर बंचे आनीच एवं तुम संतान संतति हेबार अधिकार देइच। तुमको चिन्हिबा पाई जानिबा पाई आम को देइच। तुम पथरे आम को अग्रसर हेबा पाई देइच। तिनमे धन्यवाद देउछु। वर्तमान समय मनकरे तुम्हें आम जत्न तत्व नहीं आम को प्रतिपालन करुचो सुरक्षा देउछ। तिनमे धन्यवाद दिए। पिता इस समय आमने जमन तुमर गौरव तुमर महिमा तुमर प्रशंसार कारण पारिबा से प्रकार भाव तुम्हें कल्याण कर। आज वाक्य दे आम प्रत्येक को तुम्हें कथा कह। सब गौरव केवल तुमर प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। आज ध्यान निमंते पवित्र धर्मशास्त्र जो अंश मनोनीत करा जाइछि ताहा आपण माने पाई परिबे। जिहिजिकल 18 पर्व 20 एवं 21 पद। एई स्थान रे प्रकार भाव लिखा जाए जो प्राणी पाप करे से ही मरिबो। पुत्र पितार अधर्मर भार बहिबो नाही किबा पिता पुत्रर अधर्मर भार बहिबो नाही। धार्मिकर धार्मिकता ताहारी उपरे वर्तिब और दुष्टर दुष्टता ताहारी उपरे वर्तिब। मात्र दुष्ट जेबे आपणार कृत सकल पापरु फेरे और आंभर विधि सकल पालन करे पुणी न्याय और धर्माचरण करे तेबे से निश्चय बंचिब, से मरिब नाही। प्रभु এই समस्त पठित वाक्य उपरे एवं श्रवण रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। आज आमर मूल चिंता होउछि पाप और तार परिणाम। जदि आमने पाप करुचु निश्चय तार परिणाम रही। पवित्र धर्मशास्त्र आमने जो अंशटी अध्ययन करुथिलु जे जो प्राणी पाप करे से निश्चय मरिबो। जदि पापरु न फेरे निश्चय मरिब। जदि से पापरु फेरिब निश्चय बंचिब। कारण जे जदि गर्त खोले से निश्चय तहिरे पड़िब। ईश्वर वाक्य आमान को ताहा प्रकाश करुअछि। जे जदि बेड़ा भांगे ताले सर्प ताकू कामुड़िब। जे पत्थर खोले तद्वारा से आघात प्राप्त हेब। जे जदि काठ चिरे ताहेले से ताहा द्वारा आपदग्रस्त हब। कारण ईश्वर वाक्य मानक ए प्रकार भाव में कथा कहे जे जहा गुणे से ताहा काटिब। जदि जड़े व्यक्ति भल विषय गुणी ताहले भल विषय ही से काटिबा को पारिब। जदि मंद विषय गुणी मंद विषय काटिब। जदि से भल कर्म करे ताले निश्चय उत्तम विषय तांको निमंते रही। उत्तम पुरस्कार रही, उत्तम फल रही। किंतु जदि जड़े मंद कर्म करछि पाप करछि पाप और तार फल मध्य निश्चय से भोग करिया पड़िबो। आमानकर जो आलोचित विषय माने देखिया को पांचु स्थान रे पाप और तार परिणाम। वर्तमान माने ताकू बुझिबा को जीवा को हेले आमने संपूर्ण भाव में चिंता करिवार आवश्यक रही। आमने मुख्यतः 4टी विषय नहीं आमने कौन करिबा चिंता करिबा। प्रथम विषय होची पाप कौन। ए पाप कौन आमने प्रथम आमने जानिबा। द्वितीय होची जे पाप कौन करे ता माने देखिबा। तृतीय होची पापर परिणाम कौन। चतुर्थ विषय मन देखा जे पापर हुआ माने की प्रकार उद्धार पाइबा।
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ ପାପ କଣ ଅଟେ। ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। এই ପାପକୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥାଉ, ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଜଣଙ୍କର ଆଚରଣ, ଜଣଙ୍କର କଥା ଭାଷା, ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାଉ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପାପ କଣ ତାହା ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପାପରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କି ପୃଥକ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ପାପ କଣ। ଯାତ୍ରା 32 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଅଛି ସେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହଉଛି ଏକ ପାପ ଅଟେ। କାରଣ ତାହା ମାନେ ନିଜେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ବନାଉଛୁ, ତେଣୁ ତାହା ପାପ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କଣ, ଜିରିମିୟ 44:23 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଯେ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ଦେବା ହଉଛି ଏକ ପାପ ଅଟେ। ତାହା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 4 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହଉଛି ଏକ ପାପ। କାରଣ ହବା ଏବଂ ଆଦମ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରି ପାପ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କଣ, ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମିଥ୍ୟା କହିବା, ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ ନ କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବା, ଲୋଭ କରିବା, ନରହତ୍ୟା କରିବା, ହିଂସା ଈର୍ଷା କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହଉଛି ଏକ ପାପ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିନଥାଉ। ଲେବି 5:17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିବା ହଉଛି ପାପ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବାହାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବର 17 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ହିଁ ପାପ। ଏଭଳି କି ଯୌନ ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ବିବାହ, ସମଲିଙ୍ଗ ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ପଶୁ ସଙ୍ଗମ, ଜ୍ଞାତି ସଙ୍ଗମ, ଜ୍ଞାତି ସଙ୍ଗମର ଉତ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନ, এই ସବୁ ବିଷୟ ହଉଛି ଏକ ପାପ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ 23 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ 4 ପର୍ବର 17 ପଦ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସତ୍କର୍ମ ଜାଣି ନ କରେ ତାହା ହଉଛି ପାପ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କଣ ତାହା ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପାପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କଣ ଅଟେ। ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବର 21 ପଦ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ ମନ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହଉଛି ଏକ ପାପ ଅଟେ, ଯାହା ସେଦିନ ଲୁସିଫରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅସାର ବିଷୟ ଏବଂ ବହୁବାକ୍ୟ କହିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାପ ଅଟେ। ପାପ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କଣ ମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିବା। ରୋମୀ 14 ପର୍ବର 23 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱାସହୀନ କର୍ମ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାପ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହଉଛି ପାପ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାପ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ, ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାପ। ପ୍ରଥମ ସମୟ 12 ପର୍ବ 23 ପଦ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ते पाप कौन आमने संपूर्ण भाव न जानिले आमने पाप पृथक हो पारिबु नाही। तेणु पाप को संपूर्ण भाव जानिबा दरकार। हितोपदेश 19 पर्वर 1 पद आमको 2 पद प्रकाश करे जे जे कि चंचल मते कि पाद प्रसारे पाप पाद पकाए बेग करी पाद पकाए से पाप करे। चंचल मती चंचल मन चंचल चिंताधारा ये समस्त विषय होची गोटे पाप को परिप्रकाश करे। तेबे आमने इस स्थान देखा पारुचु जे पाप कौन ता मन देखिलु। द्वितीय विषय को आमने चली जीवा जे पाप कौन करे। जदि आप माने गणना 32 पर्वर 23 पद हितोपदेश 5 पर्वर 22-23 पद देखिए से स्थान रे ता प्रकाश करे पाप से कौन करे आमान को गोड़ाए पाप आमान को धरे पाप आमान को बांधे। ए पाप केबेल मध्य आमान को छाड़े नहीं आउ से तांकर नियंत्रण रे आमान को परिचालना करिथाए। से नरक आड़ को टाणी नहीं जाई थाए कारण समस्त अधर्म ही पाप अटे। ए पाप आमान को प्रेरणा दिए विभिन्न विषय करने पर उत्साहित करे अविश्वास जात कराए संदेह जात कराए एवं गर्व अहंकार मनरे आनी दे थाए। ए पाप मान को तल को खसाई दे थाए। आमने स्थान देखुचु जे पाप प्रकृत रे कौन करे आमर नैतिक जीवन को नष्ट कर दे थाए। आमर पारिवारिक जीवन रे स्वामी स्त्री जीवन रे पुओ झील मान जीवन रे से माने नैतिकता को भूली जाती एवं अनैतिकता जीवन यापन करती। आज समुदाय जगत को जदि आम दृष्टिपात करूँ केवल अनैतिक जीवन यापन कर चली था। किए क्या तो मारिदेला विभिन्न प्रकार परिस्थिति प्रतिकूल विषय आम देखु धर्षण विभिन्न प्रकार हत्या डकायत विभिन्न विषय आम देखा पड़े। तेरे पाप कौन करे आम स्पष्ट भाव देखा पड़े। ये पाप केवल मध्य अन्याय अनीति करने से पछाए नहीं से आमान को उत्साहित करिथाए। तृतीय विषय को आम चली जा जे पाप जो आम करचु पापर परिणाम कौन अटे बा पाप जो आम करचु तार फल कौन अटे तार दंड कौन अटे आम स्पष्ट भाव जानिबा आवश्यक रही। जदि आपण माने आदि पुस्तक 3 पर्व 23 एवं 24 पद देखिए जिसाया 59 पर्वर 2 पद देखिए पाप ईश्वर ठारू आम को कौन करे विच्छिन्न कर दिए ईश्वर ठारू दूर को नहीं जाए। जे भली हवा आदम जीवन में घटना घटी पुणी आहरी मैंने देखू जे पापर परिणामटा कौन रोमी 6 पर्वर 23 पद जो देखू पाप मृत्यु आने आम शारीरिक मृत्यु आत्मिक मृत्यु से दिन हवा एवं आदम जिते व्यवस्था लंघन कर पाप कले से माने प्रथमे आत्मिक जीवन में मृत्यु भोग कले पुणी परे शारीरिक जीवन में मृत्यु भोग कले से ठारू ही से मृत्यु आरंभ होती से पाप करने जो ये आत्मिक मृत्यु कथा जहाँ मैंने देखा पारुचु प्रकाशित 20 पर्व 14 पद जहाँ प्रकाश करे ताहा होची अनंत नरक अग्निमय हृद द्वितीय मृत्यु बोली ता प्रकाश कर जाउची। तेज ये देखा पार्छु पापर परिणाम जदि हम पाप करूँ निश्चय तार फल रही तार परिणाम रही तार दंड रही
आमने ताहा बुझिबा आवश्यक। सेहिभଳି आमने जदि आदि पुस्तक 3 पर्व 17 पदरु 19 पद देखिबा जे पापर परिणाम से दिन हबा एवं आदम कौन सब भोग कले पाप जोगु से माने अभिशापग्रस्त हेले भूमि शापग्रस्त हेला पुणी पाप सकाशु से माने क्लेश भोग कले से मानकर झाल बहिला पाप हेतु प्रसव वेदना मध्य बुद्धि प्राप्त होइतिला। एइटा होची पापर परिणाम कथा माने एई स्थान देखिबा को पारुछु। कारण रोमी 8 पर्व 21 एवं 22 पद जहाँ माने देखु समस्त सृष्टि दासत्वर बंधन हैला आ से ताको इच्छा अनुसार जीवन यापन कला जहा द्वारा पापर परिणाम बा से फल से दंड प्राप्त हैला। पुणी आम देखा जीवु जे पापर परिणाम जो कौन पाप प्राकृतिक विषय विपर्य आनी दे थाए प्राकृतिक विपर्य आने आम देखू जे मरुड़ी मध्य आसे युद्ध ये समस्त विषय पाप नुहे आसी थाए रोग व्याधि विभिन्न प्रकार बेमार वर्तमान माने जो महामारी देखुचु कोरोना देखुचु भूमिकंप देखुचु बात्या देखुचु ए समस्त विषय होची पाप जोगु ही परमेश्वर ए समस्त विषय कौन करछथि प्रेरण करछथि जा माने पवित्र धर्मशास्त्र मान को देखिया को पाछु मरुड़ी आसुची जिर्मिया 5 पर्व 24 पदरे युद्ध द्वितीय वंशावली 6 पर्व 36 रु 39 पदरे ए युद्ध समस्त विषय परमेश्वर पाप जो समस्त विषय पठौछंती रोग व्याधि ए सब विषय जो आसुची केवल पाप जोगु गीत संहिता 38 गीत 3 पद एवं माथियो 9 पर्व 1-2 पद हम देखिया पाप जोगु ए समस्त विषय है पापर परिणाम द्वारा कौन कौन सब घटना घटुची एवं राष्ट्रीय समस्या मध्य घटुची राष्ट्रीय समस्या मध्य ए पाप जोगु आने जाहित प्रदेश 14 पर्व 34 पदरे माने स्पष्ट भाव देखिया पार तेरे तृतीय विषय मैंने देखुली जे पापर परिणाम पाप मान कौन करे मृत्यु आड़ को ठेली दे थाए नरकगामी हेबाकु दे थाए ए पाप आमार जीवन रे जहा अशांति समस्त प्रकार समस्या आनी दे थाए आमार जीवन रे नैराश्यता आनी दे थाए आमार जीवन रे विफलता आनी दे थाए पाप पापर परिणाम आम माने देखिया को पारुछु। चतुर्थ विषय आम देखिया को पारुछु पापरु किपरि आमने उद्धार पाइबा पापरु उद्धार पाइबा को हेले प्रथम जोहन 1 पर्वर 9 पद प्रकाश करे जदि आम्भे माने आपण आपण पाप स्वीकार करू तेबे से आम्भ मानकर पाप क्षमा करने को और समस्त अधर्मरु आमको परिष्कार करने को विश्वस्त और न्यायवान परमेश्वर टंती आपण आपण पाप को स्वीकार करू निजे माने अनुभव करू जे आमने कौन पाप करिछु जहाँ सब पाप कौन सब आम देखुलु आमने निजर पाप को आमने अनुभव करवा स्वीकार करवा एवं अनुताप करवा से पाप को केवल स्वीकार करवा ताहा नुहे हितोपदेश 28 पर्व 13 पद लेखा होची पाप को स्वीकार करे माने छाड़ीबा जदि आमने स्वीकार कर छाड़ू तेबे आम जीवन में आम दया पाइबू आनंद पाइबू शांति पाइबू खुशी पाइबू जदि आमने स्वीकार करी न छाड़ू केबेले मध्य आमने शांति आनंद खुशी पाई पारिबु नहीं परित्राण लाभ करि पारिबु नहीं तेणु पापरु आम उद्धार पाइबा को स्वीकार करिबा अनुताप करिबा कुपथ छाड़ी देबा माने पुणी
ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ତେବେ ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତାପ ଧରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଦୋହଲା କାଦୁଅରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣନ୍ତି, ରକ୍ତରେ ଛଟପଟ ହେଇ ପାପରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟକୁ ସେ କଢେଇ ଆଣନ୍ତି, ନିରାଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶା ସଞ୍ଚାରି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି, କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଜିରିମିୟ 13 ପର୍ବର 23 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେ କୁଶୀୟ ଲୋକ କି ଆପଣାର ଚର୍ମ, ଚିତାବାଘ କି ଆପଣାର ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ପାରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ଯେ କି ସାଉଲ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲେ, ସେ କି ଜଣେ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବିତରଣ କରିବାକୁ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମ ସେ ମହତ ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମର ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ, ମହିମା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସେଇ ମଧୁମୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପାପ ତାର ପରିଣାମ କଣ ତା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି ପାପ କଣ, ପାପ କଣ କରେ, ପାପର ପରିଣାମ କଣ, ପାପର ମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ। এই ଜଗତରେ এই ଦୋହଲା କାଦ ମଧ୍ୟରୁ, ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ପାପ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରି ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପାରିବୁ। ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପାପ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଯଦି ପାପରୁ ଫେରିବ ତାହେଲେ ସେ এই ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପବେଶନ କରିବାକୁ ପାରିବ। ପିତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ଏବଂ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି
ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରି ଏହି ଜଗତରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁ ଗୌରବ ତୁମର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେନ୍।